So here where we have this entire data set, what we are doing is we need a summary. That is by customer, what was the total? Or by sales person, what was the total sale that has been generated? By item type. So the requirement is I want to present a summary table, total, right? Like we did in the case of subtotal, we were getting a total at the bottom. Like that, here also you can do it. So what will we do first? We'll first go to insert. There is an option to insert a pivot table. Now it will also give you some recommendations based on the data that you have here. It will give you some recommended tables. So to get the recommended pivot tables, you can select the data and then click on this. It will show you. If not, you directly click on pivot table. It will give you the entire source, the table that you have selected. That is your table range. That is your total table range. Okay. Then you can put it in the same worksheet or a new worksheet. If you say existing worksheet, you can put it on the side here. Okay. So you click on a place like this, empty place, and then say OK. Here what happens, if there is anything which is overlapping, it will not accept. So if I say insert pivot table first, then I have to select my data range. Existing worksheet. Okay. Or let me do some pivot table range. Sales data, existing worksheet. I'll say new worksheet. Okay. Let me try with this. Actually, there all the tables are already created, so it is creating some Jamila. Okay. Table range, existing worksheet. So I'll put it over here. Okay. So it will show me the fields that based on which I have to create my summary pivot table. So by what I want it by region, let's say. So immediately the regions will be displayed. And what value do I want amount? I click on amount. So it will give me the total of east, total of north, total of south. Okay. Along with this is a normal table, one dimensional, but you will say, no, I want it by product also or by state also. Then all you have to do is you have to come here and click on state or product or salesperson. Suppose you say product, click on product, it will come below this. By default, it will always put it in the row. Now, instead of row, you want it in the column because this one looks a bit different. So what you can do, you can drag it from here and put it under columns. Clear? So you get the total by the product, whatever I have chosen. Suppose instead of product, you want salesperson. So remove product from here, click on salesperson. And if you want it in the column format, you can click on this also and say move to column. Okay. When you say move to column, this salesperson will come by column.
Clear? Now, this is the style of your pivot table. So if you click on design, you will get other color combinations also, which you can use as per your need. Whichever one you like, you can use that style. No issues. Clear? Now, along with this, there are some additional features. For example, you're seeing Neha has collected how much? 50 lakhs from East. You want to know what is the breakup of Neha. So what you can do on this number, you can double click. So on another sheet, it will show you what is the breakup for Neha. So Neha has done 2 sales, one in Bihar, one in Madhya Pradesh, amounting to 50 lakhs. One of 28 lakhs, one of 20 lakhs, 22 lakhs. Clear? Clear? Okay. Now, once you're done with this sheet, it is a new sheet, so you can delete this also. We have brought back. So what did I do? Repeat one more time. I selected the data set first. Then I went to insert pivot table. Pivot table, different people, different call it by different names. I can do it on a new sheet or existing worksheet. If it is existing worksheet, I must ensure there is no other table or column conflicting. So I say okay. So then this will come. This is called as pivot table fields. So here I can select what columns do I need. So if I click on this pivot table fields, you see here, this is the, if it is very short, I can drag it. I can make this small also. So this will be bigger. I can select region and amount. I want something else. Let's say product. And I can drag the product and put it under columns. Clear? Okay, everybody understood? Any questions? And then if you want to see the breakup, all you have to do is double click on that. Madam, clear? Yes, sir. Okay. Now try it from your side. Sheet 4 में था सर ये Sheet 4, or if you try in this one only, sales data, what you can do is, sales data को एक बार copy कर लो कहीं और. It is giving a problem since we are doing it in the same sheet. Just you can do this. See, you have this data, na? Copy this. Control C, put it in a separate sheet. save it up. What is that? बाथरूम देना पड़ेगा टेबल टेबल देना पूछा जाएगा टेबल वो जाने हाँ हाँ ওই পেজে হচ্ছে না না ওই পেজে অ্যাকচুয়ালি কেন হচ্ছে না বলছি এইখানে যখন আমরা ইনসার্ট করতে যাচ্ছি না ওরা কি করেছে এইখানে অলরেডি এই ডেটাগুলো নেমড আছে তো যেই ও জায়গা পাচ্ছে না এখানে কি করলো ও আলাদা একটা জায়গায় পিভট টেবিলটা বানিয়েছিল ওই জায়গাটা এখানেও পাচ্ছে অন্য শীটে হ্যাঁ অন্য শীটে কপি করে নিলেই হবে হচ্ছে
এই যে আমার এখানে আমি কপি করলাম, করে অন্য শিটে, সেম শিটে চলে হয়েছে। হ্যাঁ, এবার ওই যে কলমটা আমার দরকার সেই কলমটায় ক্লিক করব, সেলস পার্সন হোক বা রিজন হোক, যেটা আছে ওখানে, কাস্টমার হতে পারে। এখানে যেরকম আলাদা আলাদা আছে, আইটেম আছে, কাস্টমার নেম আছে, সেলস রেপ আছে। আমি প্রথমে একটা করি, কাস্টমার, আর তার সঙ্গে এর টোটাল যে অ্যামাউন্টটা আছে ওইটাই ক্লিক করি। এটা বন্ধ করে দিন, পাশে একবার বাইরে ক্লিক করলেই ওটা চলে যাবে, বাইরে ক্লিক। হ্যাঁ, না এটা না, একটা অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিন। আবার ক্লিক করুন ওখানে, ভেতরে ক্লিক করুন, হ্যাঁ নিচে অ্যামাউন্টটায় ক্লিক করুন। একটা তো টোটাল টোটাল টোটাল, একটা তো এ থাকবে, নিউমেরিক ভ্যালু থাকবে। বাঁদিকে বাইরে ক্লিক করুন, টোটালটাই ক্লিক করেন, টোটালটাই ক্লিক করুন, আবার ভেতরে ক্লিক করুন, হ্যাঁ টোটালে ক্লিক করুন, হ্যাঁ এবার বাইরে ক্লিক করুন, বাইরে ক্লিক করুন। আচ্ছা, এবার আপনি আরেকবার যান করে ওইটায় ক্লিক করুন, হ্যাঁ ওইটায় ক্লিক করুন। এই টোটালটা কি হয়েছে, এই যে রোতে চলে গেছে, এই টোটালটা টেনে ভ্যালুতে করে নিচে নিচে, এটা ভ্যালুতে করে ডান দিকে ডান দিকে, ওটাকে টেনে ওখানে ফেলবেন। টেনে দিন, কানটা ধরুন, আচ্ছা, হ্যাঁ টেনে ভেতরে, হ্যাঁ ফেলে দিন। বা কাস্টমার নেম, হ্যাঁ তার কত টোটাল ভ্যালু হয়েছে। आ रहा है मैडम? नहीं सर, मेरा पूरी काम हो गया। आप एक काम सर कीजिए, कौन करता आप ये वाला पहले कॉपी कर लीजिए, ये वाला जो शीट में था ना, ये वाला कॉपी कर लीजिए, या फिर নিউ শিট করে হয়েছে এখান থেকে new sheet? ও তাহলে কপি করে হচ্ছে, কপি করে হচ্ছে না। কেন অন্য একটা শিটে? না না, এই যে এই যে আমি কপি করলাম, তাই তো, এখানে নতুন শিট, নতুন ওয়ার্কবুক, টোটালি নিউ। হ্যাঁ টোটাল এসে গেছে, গুড। ওটা ওই শিটটার প্রবলেম, ওই যে বললাম ওখানে কি করেছে, আলাদা আলাদা গ্রুপ করে দিয়েছে ওরা পুরো ডেটাটা। ওই যে আমরা যেরকম আগের দিন নাম দিচ্ছিলাম না, হ্যাঁ, ওই সেই কুইজিনের সময় হ্যাঁ। চাইনিজ, মুগলাই, ওরকম করা আছে। তো হচ্ছে কি, আমরা যেই কিছু পেস্ট করতে যাচ্ছি একটার সঙ্গে কনফ্লিক্ট চলে আসছে, যে জন্য নতুন শিটে গেলেও ঠিকঠাক কাজ করে। এবার আর একটা কলম এড করুন, সেলস পার্সন বা ওখান থেকে आइटम टाइप। मैडम आपका हो रहा है? सर सेल डाटा क्यू में जो था उसको मैं पहले कॉपी कर लूं। हाँ कॉपी कीजिए, फिर एक ऊपर से न्यू कर लीजिए वर्कबुक। न्यू हाँ न्यू, फिर वहां पे पेस्ट कर दीजिए। न्यू क्वेरी लिखा है सर, फाइल में जाके। हाँ फाइल में जाके न्यू कर लीजिए, फाइल में न्यू है ना, हाँ न्यू ब्लैंक Blank वर्कबुक, workbook। हाँ हाँ, और वहां पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। হ্যাঁ, কাউন্ট মানে সংখ্যায় কত গুণ। हाँ मैंने पेस्ट कर दिया। हाँ अब इस पे पिवट टेबल कीजिए, तो इसका रेंज तो अलग करना पड़ेगा ना।
हाँ कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो नया वाले शीट का सिलेक्ट कीजिए। এবার ওটাকে যদি আমাকে কলমে ঠেলতে হয়, ওইটাই ক্লিক করব, আবার ওইটাকে কানটা ধরে কলমে ঠেলে দেবো। সেলস পার্সন আছে, এটা নিচে কি আছে? সেলস পার্সন, কাস্টমার। তাহলে আমার যদি আর ওইদিকে ডান দিকে কি, ওইটা সরিয়ে দিন, ডান দিকে যেটা আছে ওই যে উপরে, ওটা সরিয়ে দিন। ওটা তো কোয়ান্টিটি আছে না, কি আছে, ওটা সরিয়ে দিন, রিমুভ করে দিন বা ডিলিট করে দিন। না ওখান থেকে ডিলিট করে দিন, ক্লিক করুন। এবার এখান থেকে সেলস পার্সেন্ট বা অ্যামাউন্ট টেনে দিন, বা হ্যাঁ, আর টোটাল যেটা আছে টোটালটাই ক্লিক করুন উপরে। টোটালটা এবার ডান দিকে ভ্যালুতে করে দিন, হ্যাঁ, আর নিচ থেকে সরিয়ে দিন কাস্টমারের নিচ থেকে। হ্যাঁ, ওটা কাউন্ট না করে সাম করে দিন, তাহলে একটু ভ্যালুটা দেখতে পাবেন। হ্যাঁ বলিए। सर अब इसमें एमेरिट्रेड लिख रहा है, एमेरिट्रेड में करूँ? मान लीजिए एमेरिट्रेड का वो रूल लेवल दिखा रहा है। हाँ, ये तो एक्चुअली सबका आ जाएगा। तो सबका जैसे ये सेल्स रेप है, कस्टमर का नाम है, तो सबका आ गया। तो सेल्स रेप अगर मुझे कॉलम में चाहिए, यहाँ पे खींच के दे दूंगा, डाल दूंगा यहाँ पे। और फिर टोटल जो है, टोटल क्लिक करने से कस्टमर वाइज, सेल्स पर्सन वाइज टोटल হচ্ছে দুজনের। अच्छा हुआ मैडम? अच्छा डबल क्लिक, हाँ डबल क्लिक करके ब्रेकअप आ रहे हैं। जब मैं उसको रो को कॉलम में खींच के ले गई तो वो कॉलम में दिखा रहा है। हाँ जमा तक अब अगर मुझे देखना है कि ये टोटल 14,531 रुपए ये कहाँ से आया, डबल क्लिक करूंगा तो इसका ब्रेकअप आ जाए। अच्छा अच्छा, now see, there is something called as a filter here at the top. How do we use that filter? Let's say I have like this, my data range is item. Now, if I put item over here in my pivot table, then this will become very big, isn't it? Item, so row, then sales rep, item card, item. So Ameritrade item, then who is the salesperson? Correct? So what I can do, maybe I want it customer wise. For each customer, I want to see which item and which salesperson. Then what I can do in this filter, I can drag the customer name and put it in the filter. So then filter will come here at the top of my table. See this? So if I choose a customer here, let's say Ameritrade, I say okay, then I will get the data for Ameritrade only.
Nobody else. What? Acha. Now see the magic of Excel. I have this filter here. I will go to pivot table, options. There is show report filter pages. Pivot table analyze at the top. Pivot table show report filter pages. So what is it doing? Tell me. Na, টেবিলে ক্লিক করুন, টেবিলটাই ক্লিক করুন, পিভট টেবিলে ক্লিক করুন, উপরে দেখুন অ্যানালাইজ, ওই যে উপরে একদম উপরে ক্লিক করুন, এখানে দেখুন অপশন, তো অ্যারোটায় হ্যাঁ শো রিপোর্ট ফিল্টার পেজেস, কি হলো, কি করলো, না খালি কাস্টমার নেম এলো, ওকে, ওকে করলাম, ওকে করলাম, তারপরে কি করলো, কি করেছে, এরকম করেছে, আলাদা আলাদা শিটে কাস্টমার ওয়াইজ ডেটাটা ভেঙে দিল। দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ এক্সেল। এটা আর আমাকে আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হবে না, আমার 200টা থাক 2000টা থাক, তো অতগুলো অবশ্যই 2000টা শিট করবে না, স্ট্যান্ড কারেক্টেড 255, কিন্তু অতগুলো করে দেবে। বোঝা গেল? হয়েছে আপনার? मैडम हुआ आपका? जी सर हो रहा है। तो आपके लिए जैसे आप मान लीजिए आपको दवाई का देखना है कि बाई मेडिसिन व्हाट इज माय डिटेल्स, तो यहाँ पे आपका मेडिसिन नाम आ गया, हर मेडिसिन का वो ऐसे ब्रेकअप दे देगा। Clear? Yes. Okay. Next, like we did this, let's go back to where we were. If I want to remove this filter, I can say all and say okay. One good thing about this Excel nowadays is you can use it on the pad also, iPad, right? Samsung pad, Apple iPad, you can use Excel. Now, in those cases, what will happen? It is very difficult to use a mouse. So you can't do a filter always. It is very difficult. So what they have done is they have under this pivot table, like the beginning, there is an option called insert slicer. Like in table, we did slicer. Here also you can put slicer. If you put a slicer, advantage is you can have multiple slicers like this.
Slicers are nothing but, what did we say? What are they? Nothing but your filters. So suppose you want to see Ameritrade data, click on Ameritrade, you will get Ameritrade data. You want more than one customer, click on this. Ameritrade and let's say you want Ameritrade and Berkshire. You don't want anything else. So you can remove everything else. So you will get data for only Ameritrade and Berkshire. Got it? Insert slicer sir. Yes, yes, this is slicer. अगर सेल्स रेप चाहिए बॉबी का क्या सेल्स है यू कैन सी बॉबी हो जाएगा ना अब if I clear this you can look at 19-inch monitor who all have purchased my 19-inch. So these are the sales people who have sold 19-inch. Who are the customers? These are the customers who have purchased it. सर स्लाइसर मेरे को नहीं दिख रहा है इंसर्ट स्लाइसर ये है ना इंसर्ट नहीं यहाँ पे देखिए ये पहले ये पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए फिर गो टू एनालाइज फिर बीचों बीच देखिए इंसर्ट स्लाइसर है अच्छा अच्छा এবার sometimes কি হয় when I click on this এই pivot table এর field list টা এলো না আমরা কিরকম pivot table এর field list টা দেখছিলাম তাই না হ্যাঁ এটা কন্ট্রোল টিপে আরেকবার আরেকটা হ্যাঁ না ডিলিট করে দরকার নেই সিলেক্টেড নয় মানে अच्छा এবার অনেক সময় কি হয়ে যাচ্ছে ये यहाँ पे जब हम लोग ये डेटा दिखाते हैं ना ये when I click on pivot table this pivot table field list is not coming why because when I go here you will see this field list this is not enabled you click on this will come if you want to hide it you can come here and click this also you want to bring it back you can bring it back you don't want this plus minus symbols click on this plus minus button it will not come field headers it will not come so all these are your options and here you have some recommended pivot tables which Excel will show you initially it was not coming remember here you can see them and you can select which one you want which style you want these are different styles but same data but the style is different whichever one you want, you can select. And this style will change. Clear? Now, out of this data, you can also create your own chart. Pivot chart. Click on pivot chart. You will get just like last week we were doing the charts. You had the different options here. Here also you will get similar options. Just choose the one that you need. System will create a chart for you.
ओके अच्छा पिवट टेबल चार्ट आ गया फील्ड आइटम्स this one will not do now, we'll do later. Clear, select, move pivot table, change data source, insert slicer. Now suppose you have a date. In when you have a date field, then this insert timeline is very helpful. How is it? It is nothing but a slider like this. So you can slide the data, keep it somewhere over here or at the top. And based on the filter that you're doing, your data filter range is only this much. So it is showing you the data based on your filter condition. It is just like you're filtering from this date to this date. Okay, madam? ट्राई कीजिए ये वाला आपका स्लाइसर हुआ ওই ওখানে ডেট ওখানে প্রথমে ইনসার্ট টাইমলাইন আছে এটা এই ভার্সন স্লাইসারের পাশে ওই তো স্লাইসারের পাশে হ্যাঁ ওই যে ডেট ক্লিক করুন ये सब स्लाइडर पे हो गया हाँ और ये टाइमलाइन हुआ नहीं टाइमलाइन फिर से बताइए ना हाँ टाइमलाइन में क्या है यू कैन गो टू दिस click on pivot table go to pivot table analyze here you have insert timeline is date का filter nothing else but date का filter से ओके और ये वाला आ गया तो आपको अगर फिल्टर करना है इसके ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं इसको खींच के छोटा कर दीजिए तो ये फिल्टर फ्रॉम नवंबर 2014 टू फरवरी 2015 हो गया और अगर इसको और छोटा करना बड़ा करना है तो यहाँ पे खींच के इसको बड़ा कर सकते सो नाउ इट इज May 2014 टू February 2015 सर नहीं हो रहा है इससे क्यों नहीं होगा आपका ऐसा वाला आया नहीं वो पहले यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज इंसर्ट टाइमलाइन लो हाँ जी हाँ 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 हो रहा है आपका आप हाँ तो आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और कोई भी आईडी का जेरॉक्स कोई भी गवर्नमेंट आईडी का जेरॉक्स
हाँ, प्लेसमेंट आप जब अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद प्लेसमेंट का भी है रहता है। क्या? ओ, प्लेसमेंट के लिए हम लोग बोल देंगे, तरह तरह की कंपनीज है जो आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आप कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा, तो आप कैसे क्लास कर? हाँ, तो हमारा कलकत्ता में है, तो आप एक दिन आके पहले कलकत्ता ऑफिस में मिलो, ठीक है ना? तो ये हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग का जो काउंसलर है, वो लोग आपको समझा देंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है ना? आपको एड्रेस मालूम है? हाँ, ये कलकत्ता में, साउथ कलकत्ता में साउथ सिटी मॉल है। सिटी मॉल, हाँ, मॉल के पास में ही है, बाजू में। नहीं नहीं, ये तो ऑफिस का है। सिटी मॉल, हाँ। हम्म, बात करके क्या करोगे? क्लासेस में ऑफलाइन करेंगे, आगे एक बार नहीं मिलोगे तो नहीं समझ पाओगे। हम्म। हुआ मैडम? हाँ सर, हो गए। अच्छा, अपना रहे तो अब देखिए, ये जो हम लोग स्लाइसर कर रहे थे ना, ये स्लाइसर एक अगर लंबा होता है तो काफी जगह लग जाता है। You have to slide and you can do this. So what you can also do with this slicer is go to slicer properties. Number of columns is 1. You can increase it like this. So it will look better. Less place, but it will show you the same data. Suppose you want to do another slicer for customer. If you see here, we were getting long list for customer, right? The normal one is like this. It's a very long list. So what you can do, number of columns, make it 3. Chota list aa gaya. Clear? Achha. Let us now go back to our original one where we had now here we want to know by quarter what was the sale. Every quarter, by year, by quarter, what was the sale? How will we get it? For this, we have to put a date there in our pivot table. So when we put a date, field list, this date is there, we'll include it here. Okay. Now by default, it will not come like this. Why this is coming is because we have already done this. In your case, you may get it like this. Date wise. Date wise, what is my sale? Or what is the invoice that has been created? Date wise. Then we have to group it. So for grouping, right click on the date and you will find group option here. Click on group and then you can select whether you want it month, quarter, years.
right click করে group. Yes. Group. Oh. Month, quarter, years. Select all three and say okay. Oh. Hello. কি তোমার হচ্ছে? দাদা না থাকলে তো খুব মুশকিল। হ্যাঁ, দাদাকে সঙ্গে রাখতে হবে সবসময়। Okay. Now see, this grouping we did. Let's say I am removing this grouping, ungroup, original again. Now I want to know how many invoices are outstanding for how many days. Or sometimes in case of companies, HR and all, they want to know how many people are born between 10 to 15 days. 10 to 15 or how many people are in the age group of 20 to 30 years, 30 to 40 years, 40 to 50 years. How will you do that? Understood the problem? Understood the problem? So let's say I have a sheet like this where I am giving employee name and I have the date of birth. Employee name, date of birth. So employee name, I will say A1, A2, A3, like this. And I will drag it. So many employees are there. And let's give their date of birth. Let's say 1st Jan 1975. And we'll give the series. Fill, series, date, and step value. How many days? 15. Okay. Every 15 days, somebody was born. So I get different dates here. If I want to know their age, I want to know their age. Age is what? Today's date minus that date nominate date divided by. So I will do this. I will do this when we do the formulas, but for now I am doing this. Today minus this date divided by 365.25. I'm going to round it. This B2 is actually it is not accepting. Date format was incorrect. So that's why it was not taking it.
B2. This will be number. So this is today minus B2 divided. Hmm, 49 years. Okay. Now, if I do this, I'll get everybody's age like this. 48, 47, 40, 38, like this. Clear? Now that you have got it, how can I do a grouping of people who are between 30 to 35, 40 to 45, 50 to 55? Or no? Hmm. So in this case, acha, chalo, I'll show you. In this case, what we have to do, we select this, we put in a pivot table here. And in the existing worksheet. So which is my worksheet? Here only I'll put it. আমরা ফর্মুলা যখন করবো আমি বলে দেবো এখন জাস্ট ওটা দেখানোর জন্য করে দিলাম age. Now age I don't want it grouped together, so I just wanted age and employee number will be count. Okay. Now see, this will be actually not sum of age but age, and this will be my count. So how many people in the age of 31? 1%. How many person 32? 25 people. How many people 33? 24 people. Like that. And then I have to group it. When I group a number, it will ask me for the range. So between 31 to let's say we'll make it 30 to 50 by 5. So it will do a grouping like this. Understood? বানানো যায়। এত কিছু পিভট টেবিল আর এক্সেল এর ভেতরে আছে না, মানে আমরা ইউজ করি না বলে জানি। More you use, more you will be able to experiment. मैडम समझ में आया? सर समझ में आ रहा है मगर अभी जल्दी जल्दी में हो भी नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है, एक एक करके करते हैं। पहले एम्प्लॉय नंबर वाला आ गया, समझ में आया ना? तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें से मैंने एज निकाला। मैं ये वीडियो तो रिकॉर्डिंग है, मैं दे दूंगा, आप वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, आज का डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ, सो इट विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ डेज divided by 365.25, so it will give me number of years. Now number of years will come in fraction, so I have done a rounding. Rounding का क्या है, round number comma 0, that means 0 decimal places. Got it? And then you use this in your pivot table. Age in the row, employee name का count कर लीजिए. If you drag employee name, it will give you count because employee name is text. If it was number, it will give you total. Because it is text, it will show you count. How many records?
हाँ राइट क्लिक গ্রুপ না অলরেডি প্রথমে কলমটা দিয়ে দিতে হবে ওখানে যে কলমটা আমি গ্রুপ করব তার উপরে ক্লিক করতে হবে কি দেখানো হচ্ছে? এটা এসছে এটা আগে করুন सर अब इसमें अगर हम डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो इसमें डाटा वैलिडेशन में जाके 1175 लिखिए उसका 15 डेज के ये में हम डेटा सीरीज डेटा सीरीज डाटा सीरीज में हाँ फिल सीरीज जो है ना वहां पे किए हैं नॉट डेटा वैलिडेशन না এখানে আমার এটা এসছে এই যে এখানে পিভট টেবিলে এইখানে এজ এইটা আগে আসতে হবে सर स्टॉक वैल्यू और स्टेट वैल्यू में क्या अंतर होता है स्टेप वैल्यू मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 2 3 एक दिन 15 दिन 20 दिन अच्छा स्टॉक वैल्यू ब्लैंक रख दीजिए नीचे के कॉलम सेल्स को चूज कर लीजिए
मेरा डेट अगर 1/1/75, 4/1/76, 7/1/77 ऐसे आ गया। हाँ तो मतलब वो ईयर वाइज आया है। 4/1 3 दिन, एवरी 3 days आया है क्या? जी, अच्छा एवरी 3 days आया है, एवरी ईयर आया है, मंथ अच्छा, से भी है। ओ मंथ सेम ही है, ठीक है। तो उसको 30 दिन कर दीजिए ना, 300 दिन हो गया है क्या? चेंज कर दे सर। हाँ चेंज कर दीजिए। अगर डेट सारे आगे हैं तो छोड़ दीजिए ना, पहले आगे तो बढ़िए, ये वाला कर लीजिए पहले। तो इसमें heat is equal to कैसे किया सर? heat हाँ राउंड राउंड फिर ब्रैकेट, मैं ये कॉपी कर देता हूँ। देखिए मैंने चैट में दे दिया है, वो फॉर्मूला कॉपी करके डाल दीजिए वहां। হ্যাঁ আপনার সবকটা এখানে জানুয়ারি মাস 75 নিচে যান, একটু নিচে যান। সবাই তো 49 ইয়ার, সেই জন্য আপনি ওখানে একটা কাজ করুন, ওখানে না উপর থেকে একদম উপরে চলে যান, একদম উপরে এইজটায়, এইজটায় এজ এজ ওই 49 আছে না, তার নিচে দেখুন 48, তার নিচে লিখুন 47। এবার তিনটেকে সিলেক্ট করে নিচে টেনে দিন। এবার আরেকবার এটাকে রিফ্রেশ করুন, রিফ্রেশ করে দিন, খালি খালি রিফ্রেশ করুন, রাইট ক্লিক করে রিফ্রেশ। এবার ওইটার উপরে গ্রুপ করে দিন। यस सर, मेरा अलग अलग डाटा आएगा क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ सही हाँ है। हाँ हाँ, तो फिर जाके एक बार ये आ गया ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए। हेलो,
फिर उसको राइट क्लिक उसको सबको सिलेक्ट करके सबको नहीं, ये कॉलम पे कोई भी एक वैल्यू पे आइए, सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, एक ही करेंगे ना, जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा ग्रुप करने से वो पूरा कॉलम आ जाए। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নিজে নিজে করতে পারবে? हो गया मैडम? नहीं सर ग्रुप तो नहीं आया। आपका ये वाला आया टेबल? टेबल के एज वाला आया। ये नहीं, एज के बाद रो लेबल में यहाँ पे एज का ऐसा आया, काउंट ऑफ एम्प्लॉय करके। देखिए मेरा स्क्रीन देखिए, मेरा जैसा रो लेबल एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम है, ऐसा आया? ऐसा पहले आना चाहिए। ये कैसे लाया थे सर? पिवट टेबल से। हाँ, पिवट टेबल से लाया हूँ। यहाँ पे जो एज है ना, एज वाला डाल दिया इन द रो, और एम्प्लॉय नेम डाल दिया वैल्यूज में, ये इधर दिख रहा है। वो टेबल हाँ, फिर वो तो आ गया। अब क्या करें सर पिवट टेबल में? राइट क्लिक, यहाँ पे एज पे राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप कीजिए, ग्रुप। सम ऑफ एज दिखा दो सर। हाँ, ये सम यहाँ पे ना, ये रोज में एज डालिएगा, यहाँ पे देखिए पिवट टेबल में इट मस्ट बी एज। हुआ? नहीं सर रोज में एज जला ही नहीं रहा सर, कैसे डालेंगे? ये यहाँ से खींच के डाल दीजिए, खींच एज के। को हाँ, इस तरह रोज लेवल में मेरा एज आ गया। फिर काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम, ये काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम नहीं आया सर। कौन सा?
काउंट ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, तो ये एम्प्लॉय नेम को खींच के यहाँ पे वैल्यूज में डाल दीजिए। ओके, हुआ? अच्छा ठीक है, बाद में कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना वैल्यूज, काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम, ऐसा आना चाहिए। ये एम्प्लॉय को खींच के यहाँ पे डाल दीजिए, तब आ जाएगा। क्या हुआ, नहीं आया? शेयर की, शेयर कीजिए। जल्दी से आया। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ एम्प्लॉय नेम नहीं आ रहा है, साथ में आ रहा था ना। तो आपने एम्प्लॉय नेम को इंक्लूड नहीं किया है क्या पिवट टेबल में? किया था सर। तो कहाँ जाएगा, किया होगा तो यहाँ से मैंने नहीं किया था। हाँ, तो कर लीजिएगा तो आ जाएगा। अच्छा। ठीक है ना? अच्छा, आप करके बोलिएगा आया कि नहीं आया। इसको कैंसिल कैसे कर सकती हूँ मैं? किसको? अगर ये रो लेवल को मैं कैंसिल करना चाहूँ पूरा यहाँ से, यहाँ पे देखिए, ये पूरा सिलेक्ट कीजिए, एफ पे, एफ कॉलम सिलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए। ये एफ नहीं, ई, ई, हाँ ई वाला, ई वाला सिलेक्ट कीजिए, ई पे क्लिक कीजिए, ई के नाम पे क्लिक कीजिए, हाँ डिलीट कर दीजिए। और फिर दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी चीज, ये पिवट टेबल पे whenever we are doing this pivot table, same column we can use multiple times. Okay, for example, I have this date wise and I have the total here. So what I can do is, when I click on this, I will get my pivot table. I have the amount here, total. I can use the total again here. So when I drag it, I will get sum of total 2. Right? Same column I am using another time. Why? Now I can change the function. Initially it was sum. I can make it max. I can make it average. I can make it minimum. Let's say I want the average. That means average sale kitna hai? This is total amount and this is the average. That means average is what? Total value divided by number of invoices. That is my average. तो ये average आ गया.
एक और चीज कर सकते हैं, that when I go get this average, I click here, I go to value field settings. By default, there is a show value as. Oh no, show value as. When I do this, default is no calculation, but I can choose other calculation, percentage. So system will give me the percentage by default. I don't have to do manual calculation. Or I want, instead of percentage, I want I want percent of column total. So it will show me based on the column value. Or if I want show value as percent of row total, it will show me percentage of the row value. Then I have value field settings, show value as, I can do difference. Difference means minus from the previous one. So let's say I want from the previous value. So it will show me this compared to this, how much is it? And this value is compared to this, how much? Suppose I remove the date, then it will be better. See, it will show me the difference amount. This is the total. So what is my difference? Difference from, let's say, total based on previous value. Difference from, not total, this is item, right? Item. So this one, 220 minus 373, or 580 minus 373, 196 minus 580, it is giving me the difference value from the previous value. Understood? In this table, whatever value is before this, it is showing me that. Understood? So when you want to do a comparison, week 1 and week 2, month of Jan versus month of February, month of February versus month of March. So you can do this comparison. Year 2023 with year 2024. Yes. Got it? Clear? Understood? Yes, sir. Try this. So what did we do? Same total column. I again dragged it and added it here. So I get a third column now. Earlier I had two. Now the third one has come. And on that, I click on it and I say value field settings, show value as. Value field settings, তারপরে show value as. এখানে যে কোনো একটা ক্লিক করতে হবে। এই যে নিচে value field setting। show value as.
अच्छा सर ये वाला नहीं हो पा रहा सर, जो आप आगे बताना। क्यों, क्या हुआ? ये एक और वैल्यू तो ऐड हो गया ना टोटल वाला नीचे। कैसे वो ऐड किए वो नहीं समझ रहा। ये देखिए, ये मैं रिमूव कर दिया, आपका एक है ना यहाँ पे टोटल हम्म। है तो हाँ। ठीक है। तो दूसरा वाला क्या करने का है, यहाँ पे टोटल है, खींच के यहाँ पे कर दीजिए, आ गया। एक नया टोटल बनाया, देन बिफोर टेबल उसको ऐड किए। नहीं, पहले से तो मेरा टोटल था ही ना, ये तो मेरा वो ओरिजिनल टेबल है जो मैंने वहां से कॉपी किया था। अच्छा ये तो वो वाला टेबल। हाँ। मुझे बदल दिया। मुझे नहीं आ रहा है तो। क्यों, क्या हुआ? वो भी तो इतना हुआ हो ना, ये टोटल तक हो गया ना, जी सर। ये आया है, ये ऐसा टेबल आया है। तो पहले वाला ना मेरा जो टेबल था वो डिलीट हो गया ओ एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, बाद में कर लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग तो रहेगा। वो मैंने सेव नहीं किया था ओ और वो इसलिए चला गया। ठीक है, ठीक है। কোন খানটা? হ্যাঁ, এইটা টোটাল টু। আচ্ছা, ডিফারেন্স ফ্রম, এটা প্রিভিয়াস, ঠিক আছে। এবার কোন কলামের উপরে? আপনার হয়েছে? আজকে তো আমরা পিভট টেবিলটা আপনি প্রথম থেকেই দেখি। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা না ফ্লো, তো ফ্লো মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে অঙ্কের মতো।
মানে আমার এইগুলো হচ্ছে স্টেপস, এবার অঙ্কটা যেরকম দেবে সেই অনুসারে আমাকে স্টেপস গুলো করতে হবে। যেরকম ধরুন ডেট অফ বার্থ ছিল, তখন কিন্তু আমরা এমপ্লয়ি নাম্বারটা কাউন্ট নিলাম। আবার এখানে টোটালটা আমরা দুবার টোটাল নিলাম। কেন দুবার? কারণ আর একটা আমার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এই করে আসছে। हट गए सबर। तो आज का कार्यक्रम यही खत्म करें, और कुछ करना है? एक टू सर आप रहने दीजिए सर। अच्छा ठीक है, मैं ये ठीक है वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, फिर खुद से कीजिए। আমরা ওই গ্রুপে অ্যাড করে দিচ্ছি, আপনি একটু বসুন, আপনার তো গ্রুপে অ্যাড, ঠিক আছে, বুঝে গেল? ফাইলগুলো তো ডাউনলোড করাই আছে ওই যে, হ্যাঁ ওই জন্যই তো ওইটা দেয়া, ওখান থেকে ডাইরেক্ট ডাউনলোড করে নিন। আর না না আপনাকে দিচ্ছি, আপনি ইনক্লুডেড। ठीक है मैडम, आज विल क्लोज द सेशन नाउ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक हाँ यू। ओके, थैंक यू। सब টোটাল যেটা, সব